Hastini lukroni bagai koktom kaham haikaba Bisramgons amsaini bagai je piles beram hamya ngai tongnai rokni bagai manjagi tongnai wana jak tongnai rokni bagai bo jaga thangke hamna nei wana rokni bagai tabok sak naijak mano nang Bisramgons no amoni bagai krungdi screen rja kokduk number takhuk Ajit Deborma bai je piles manjagi tongnai rokni bagai koktoma kaham haike tatino krungdi omongka Bisramgons ni hatio tei kaisa angkha Chorom ebong June rok haikaba busak motokmani tei amo hairokni beram hamya ngai tongnai rokni bagai borok sak naijagui mano amoni bagai krungdi Shahid Debromani logiwo screen rja kokduk number tatino krungdi tebo sabai sukrubi saimanan bagai paituk jara naitongdi dongo tipini mangpilo tei kokduk di bisingti bo krungai mano kaisa piles ni bagai tei kaisa angke Chorom tei June rokni bagai haikaba pistola bo ni hinjago sino hal nokni bungkha Kaitor Medical Hall Bisramgons Lenglama Hatini opposite side vegetable market haikaba Mukutin Bazar ni hinjagomo orono senior chamber haike medical hall tamo oro anyaro khaike rugiro naijito ekoro sang বিশেষ খাইনে sini borok rokni bagino tani moba onek pais unjangnai rok tongo borok saragya haikaba lasijagi sarai rokon ni tongo aboni bagai borok doctor rok naitugui mai ang tongon bagai ang doctor Badal bai ang contact khaime bisingo bo pais ni specialist ayurvedic ni doctor ga bono bai jogojog khaine ang o bisamoja no Kaitor Medical Chamber tu bhaikya abon pore tabo no jotono je pais unjangnai rok naijagui mano haikate kaisa jara chormorok bangla bai hino chormorok tei junno rok jara bugi tongnai rok manjagui tongnai rok borok bo ikoro ayurvedic ni treatment khaijagman asita kaisa kokisumu hasi serai tini para kami amsai bisi para tongnai rok haike pai samaro tamo khaime akan tongwan abono kisa boni lokhon bahai haike apu bahai abono kisa serai ke saikake busina bali kisa belai tini nangito বিশেষ খাই পাইলস কইলা manjakmani লক্ষণ kha mokhai gas ni problem leptin kosango leptin khaina thangporo ke phatiman bisingtei abo ke sangtangte abo waraine blood phayo theirok phayo ke abon bagini abo onek sumoyo kaisa bothai hengi bairingo abon bagino পাইলস মাবা ke লক্ষণ nukjakta পাইলস ni লক্ষণ ka tene pais ni abo boja kawo bisibak nukjak hai বেশিরভাগ সিনি যে খিতাই লামা কারণ বেশিরভাগ সিনি প্রবলেম নুকজাগো কারণ খিনা থাঙ্গাকে ইয়গো বা খি রাগ রকম থাঙ্গে অনেক সময় প্রবলেম ওকে পেন গো সাও আবন বাগে আপনার সিং সাইমেন সিনে মোবাইল সিনি টঙ্কা আর যে বেমারক মাজা থাকে উনি কিছু জটই মানে সিনানি বা থাঙ্গানি আমহাইরো অনেক সময় মো গোসাংতেংতে কারণ जों खेल खाया नायकिनि खेलाया डक्टर नायकी आंखौ जों अनेक समय अब गोसांटेंटे एरम लक्षण थाङो नों माने खिना थांफोरफोर प्रब्लेम अनेक गोसांजेंटे कैंसार बाथाखै मानता जे ओ जागाव जेताबो बो जराव हायगो बो सालो बो बाराबो नायजि करनो हायो एकरो डक्टर फायो डक्टर बादल ओके आयुर्वेदिक नि पाल्सनि स्पेशलिस्ट डक्टर बहनायो रविबार फायो ताई सोमबार बिसुरबार 3 दिन बो फायो ने बिदि दो बिसुरबला रांग मादि बिसु विजिट नि कोन निर्धारित करे बनाबो पहिले आबो नायग्राओ नायमेन बिसिंते बो बाहाय कंडिशन आबोनि बिसिंते सारबो कक सालायो आरो बिसिंते बरक आवनाय ताबो कामिया जायो जे sini yang kana gini ke toner kanal te toner tamo sakla jadi haje tamni ang sanamu songo sino bisang mondo ni sudu bisang mondo ni simi phaya pal sarate par rajoni no ikro phayo ni ang dolai gumuti ke ang sini kumlong jirainiya simna borkato bibinno jagani no phayo sini gro hamaibo thangba kya maximum bebak hamjak ni sabayo jotono
हामकाम बाक्साबा फुंखाय कलखाय साहर आं पाइल्स इगर फाइमानि बिसिंगो बिसनाम गंज डक्टर बादल बाय नायजोंमोन बिसिंतै हामकाताबो आं ताबो बेबाक चाइमान निसाताब sini बनि ब राजस्थान पाइथाय बनि कमप्लीट ब आयुर्वेदिक नि पाइल्स नि कमप्लीटिंग थाय राजस्थान files sara apa tadi tam tam lagi ब अब सारा जेनेरिक पेशेंट बनायो ताबो निनी कुलुम कुसा हाइनो नॉर्मल अब हेरो नायो ब विभिन्न ये सामान्य पेन मान आपतिरो नाइता तामके स्पेशलिस्ट के ब पाइल्स फिस्टुला तै चर्मरोग तै जुन्न रोग अब हाय गोपनी जदि हमजागो अब हायरो नबो नाइता वो जे नाइट मनी आ बीती dong le orang mana manto इकरो बेबंग न मानथगो इकरो काइटो मेडिकल हॉल इकरो बिथि बराय बेबंग न व्यवस्था दंगो ताइ इकरो ब्लाड नि अब बेबंग टेस्ट खाइजागो माने कुनु जागा मा थांना इकरो बेबंग सेब साब खाइज मानथगो je norok ke kerena rok je kok namaro करंना निके ककदो आनि मुंके अजित देवर्मा आं इकरोनि न आं ओ जे तामनाय ओ तीनटा लैब तायो फार्म मेडिकल चेम्बर मुंबई ना आं नु नायकिनि खलायो आं बाय न ककदो तै फोरोंदे आं ककदो नम्बर ओंखा 7005016462 न जे कुनु टाइम आं बाय फोरोंगै मान para pusur bari samondo Bufurun tegang mani in pals nge kam masul kha tabung najak khada na najagi bahima tong aja khatau na jadi bisa hamna lama nu jokha jata ni kita bahai samisa an go hante pal mani dukha 3-4 bos ini kalau final jatah naik memang pada konsep tabu হ্যালো স্যার আমার 2023-8-এ আমার ফিস্টুলা হয়েছিল আমার এই ফিস্টুলা আমি বিশ্রামগঞ্জ স্যারের কাছে যাই আমার ফিস্টুলাটা অপারেশন করবার পরে এখান থেকে খুব প্রথম তো আমি খুব কষ্ট পাইছিলাম তো স্যারের লগে কন্ট্যাক্ট হয়ে আসলে স্যারের কাছে যাই আমার এই ফিস্টুলাটা অপারেশন করে আমার এখন ফিস্টুলাটা পুরো একদম ভালো কোনো সমস্যা নাই স্যার আমার খুব ভালোভাবে ইয়া করে দিচ্ছে আমি স্যারের এর কারণে খুব খুব ধন্যবাদ জানাই ফিস্টুলাটা আমার মোটামুটি বড়ই হয়েছিল পুরো স্যারের কাছে আমি প্রায় 1 সপ্তাহের উপরে যাই এটা পুরো একদম ওখানে একদম কোনো সমস্যা নাই আর 1.5 বছরের উপর হয়ে গেছে আর কোনো সমস্যা দেখাইছে না পুরাই ভালো আছে আমি খুব ভালোই আছি ওখানে কোনো সমস্যা হচ্ছে না